ko kofe mo u ye ɲininkali damadɔ naati ko a fɔlɔ television ka kiiri dɔɔnikɛbaw ye mun fɔ a la makaru dɔ bɛ haramu dɔ wa tuma min dɔɔnikɛbaw ɲininkara television la komi Sheikh Abdulaziz Bin Baz ani Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah nunu ɲininkara television la o ko television yɛrɛ fɔlɔ o ye yiriw de ani nɛgɛw kiiri tɛ ale yɛrɛ ka fɔlɔ kiiri bɛ mun ka min bɛ bɔ a kɔnɔ kiiri bɔ o de kan mais u ko sanu ka ɲininkali in jaabi u bɛ min fɔ sanu ka faranfasiya di mɔgɔ ma television ko la k'olu bɛ min fɔ tant que ni ko ye silama de i ka so ka lankolonya television da o de kisilen don i television kana ye i ka so kɔnɔ ko kisi b'o de la sanu ka faranfasiya di silama ke i ka so ka lankolonya television kana k'i ka so kɔnɔ kisi b'o de la bon ni mɔgɔ min ma se k'o kɛ u ko television jate ba ka min bɛ bɔ a la de ni mɔgɔ min y'a dɔn ko ne ye television mara diina kɔsɔbɛ minnu bɛ bɔ diina hakika kɔfɔli minnu bɛ bɔ dɔnnibagaw ɲuman minnu bɛ bɔ television la ka diina kɔfɔ a cogo ɲuman na wajuli ɲumanw bɛ fɔ ne ye tele san ka se ko o de lamɛn k'i ka diina dɔn u bɛ jamana kɔnɔ ni kibariya minnu tunna jamana kɔnɔ nafa bɛ kibariya minnu ma u bɛ fɔ television la n ye television mara pour n ka se ka bɔ olu de kalama e bɛ ninnu de lajɛ la fɛn dagalen baasi tɛ e ka television la baasi t'a la e ka television mara n'i bɛ se ka kɔlɔsi ka halala lajɛ la mais ni e y'a dɔn k'a fɔ ni television donna e ka so kɔnɔ e tɛ se ka halala dɔrɔn lajɛ la haramu bɛ bɔ a la bon e bɛ haramu lajɛ la o ye haramu ye e ka mara haramu do ni min bɛ bɔ television kɔnɔ ni haramu de don k'o lajɛ o ye haramu ye ni e ka lajɛli fɛnw ye de e tɛ se ka kisɔ mara i b'o de lajɛ television marali ye e ma haramu ye donc dɔnnibagaw ye nin faranfasiya de fɔ television ko la bon ko dɔ bɛ Kodowara a ye ɲininkali dɔ naati ko denmuso fila bɛ ale bolo silama de y'ale denmusow ye silamaw ye ko u furulen bɛ kafiru ma o kiiti bɛ cogo di dɔnnibagaw ko o tɛ furu ye silama muso kafiri bolo o tɛ furu ye lahunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahunna ala ko a ko kafiri cɛ a tɛ daga silama muso ye kafiri cɛ min tɛ chrétien silama muso fana tɛ daga ewa kafiri ye maana chrétien muso yahudiya muso o bɛ daga silama kɛ a ko furu mais kafiru tɔw u ka muso haramulen do silama ma silama fana muso haramulen do olu ma donc silama muso ka furu yahudiya kɛ ma ou bien chrétien kɛ ou bien kafiri kɛra kafiri o tɛ furu ye silamɛya ka furu to ye o ye tilonkɛ de ala kan kisa ma o tɛ furu ye bon ko dɔ ye ɲininkali kɛ ale ka balimamuso a sutura a furumuso sutura b'a la hijabulen don mais ala y'a lajarabi ni balimamusow ye olu tɛ hijabu kɔ la ni ale ka muso taar'u fɛ u bɛ a bɔ hijabu la u b'a fɔ ka hijabu don bila ka décourager hijabu kɔ la a bɛ dagale ka bali a kana s'u ma wa o sanan ka nin jaabi musow an tɛ ɲin'u kɔ ni misiri kɔ la musow y'u cɛsiri jamana kɔnɔna la n'a ko k'a fɔ a da musow bɛ minnu hami bɛ salafiya la sisan u hami bɛ sunna la don dɔ la misiri in ko la dɔ ye n wele ko karisa i bɛ min ko nin yɔrɔ masina ko mɔgɔ dɔ y'a an ci ma u nana
u ye sɔrɔ n ye yɔrɔ min f'u ye u ko an de y'i wele karisa muso masina o de ko an kana nin d'i ma i ka misiri dɛmɛ n'a ye an buruku belebeleba an ye mun sɔrɔ a kɔnɔ 2,500,000 musow o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ ala deli hali bi ala ka n'u dɛmɛ ala ka diinɛ faamu d'an ma nin ye min fɔ muso n'a taara ninnu fɛ n'u u bɛ a décourager k'a bɔ hijabu ko la ɲamariya b'i bolo silamɛya sariya la i ka muso bali a kana tu fɛ n'i bɛ se ka kumu fɛ ka dila ni kuma ni kɔnɔnandiya ye n'i ka muso balima de ye aw ye n t'a bali sinji tugu la ka taa bɔ aw la ni a bɛ ko minnu ta k'a sɛgɛrɛ a y'o dabila ka kɔnɔnandiya k'u ye a ka hijabu ko a y'o dabira o t'a ka sira ye ni aw tɛ se ka hijabu ta ni ale y'a hijabu ta n'a ka limanaya ye a y'a to ye n'u y'a to ye u ye kɔnɔnandiya mɛn alhamdulillah n'u ma kɔnɔnandiya mɛn a worodo b'a bolo a sariya b'a bolo yɔrɔ o yɔrɔ n'i ka muso taara ye n'u bɛ a jogo de tiɲɛ k'a bɔ ala bato de la muso yɛrɛ de kan ka yɛrɛ tigɛ ka bɔ ninnu na fɔlɔ cɛ ɲɛ fɔlɔ la ta'ata li maghluqin fi ma'siyatil khaliq fɔlɔ ni muso bɛ se ka kɛ n'u y'i décourager cogo o cogo mɔgɔ si tɛ danfɛn bato danmasa kutali la kana sɛbɛ fili la o la i b'a f'u ma i muso min bɛ t'u sɛgɛrɛ n'u dɔn n'u ka hijabu sabuteli la f'u ma a ye bɔ nin yɔrɔ la an ka taa baro wɛrɛ la nin t'aw kunko ye nin ye ne ka diinɛ de ye a ye bɔ o la pewu a seko si tɛ nin na a tɛ se ka ne yɛlɛma ka bɔ nin na n'an b'an ka balimaya kɛ an kan ka balimaya kɛ mais ne ka hijabu kɔ a da kana maga o la a y'o to ya ka taa kuma wɛrɛ la muso yɛrɛ k'a jija ka nin fɔ balimamusow ye u k'a to ye a ka hijabu kɔ la mais n'a y'a dɔn a ka muso tɛ se u la ou bien a ka muso y'a u ladin u m'a mɛn ale yɛrɛ y'a u ladin u m'a mɛn a dagalen b'a ye a k'a ka muso a ka bali a kana taw fɔ tant que n'u b'a jogo tiɲɛ e ma ye ciden kɔ wala ta'zana fi baytihi illa bi ijnihi ciden ko muso i kana jɛ n'a ye mɔgɔ si ka don i ka cɛ ka du kɔnɔ n'a ma jɛ ni mɔgɔ min ka dɔ ye don kaba ko ni hadisa sarahu la u ko muso hari ni ba de bɛna i fɔ i cɛ ka du kɔnɔ cɛ y'a dɔn ni i ba nan'i fɔ a bɛ sira jugu de bili i ɲɛ ou bien hari ni fa de bɛna bɔ i la cɛ ka du kɔnɔ cɛ y'a dɔn ni fa nana bɔ i la a bɛ sira jugu de bila i ɲɛ ani ala sɔsɔ silamɛya sariya ye wɔrɔdo d'a ma k'a fɔ i ye ni bi tɛmɛna i ba kana na ka du kɔnɔ ni bi tɛmɛna i fa kana na ka du kɔnɔ ayiwa ciden ko i kan'i ba don a ka du kɔnɔ fana dɛ i kan'i fa don a ka du kɔnɔ n'a ma jɛ n'a ye dɛ donc ɲamariya b'a tigi bolo n'a y'a dɔn fura si t'a la fo ne ka ni muso tigɛ kana taa ninnu fɔ de ni m'o de kɛ u bɛ n ka muso tiɲɛ bolo k'a bɔ hijabu la a dagara y'a k'a ka muso bali a kana tu fɔ o tɛ sinji tigɛ ye olu de ye sinji tigɛ o la parce que olu min bɛ muso ɲamariya e m'a ye ciden ko maayilati mumilati tuma ya ye muso minnu fɔ k'u bɛ don jahanaba kɔnɔ ko maayilati ulu jɛngɛna ka bɔ ala ka diinɛ ma mumilati u bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ ka mɔgɔ wɛrɛw jɛngɛ u nɔfɛ ciden m'a fɔ masalu jalisu sali o jalisu suhi ka nafiki kir wa hamilil miski ciden ko sigiɲɔgɔn jugu taama ɲɔgɔn jugu ani taama ɲɔgɔn ɲuman ani sigiɲɔgɔn ɲuman a ko misaliya bɛ komi farafin fɛrɛla ni fan fiɲɛna sigiɲɔgɔn ɲuman sinji ɲuman taama ɲɔgɔn ɲuman jɛɲɔgɔn ɲuman a bɛ komi farafin fɛrɛla ciden ko farafin fɛrɛla filɛ i ma e ana farafin dɔ di e ma ou bien e na dɔ san a bolo ou bien i na kasa duman sɔrɔ i nun kɔnɔ mais a ko ewa jɛɲɔgɔn jugu fana a ko a bɛ komi fan fiɲɛna de fan fiɲɛna n'a bɛ fan fiɲɛ tasuma bɛ mɛnɛ ciden ko n'i ma bɔ a kɔrɔ a b'i ka finiw jani ou bien tasuma kɔnɔna na bi minnu bɛ jani mana minnu bɛ jani papier minnu bɛ jani tasuma kɔnɔ i bɛ kasa jugu kɔni sɔrɔ i nun na ewa jɛɲɔgɔn jugu ye o de ni mɔgɔ mɔgɔ y'a dɔn ko n jɛɲɔgɔn karisa a jogo man jɛɲɔgɔn jugu de don donc u yɛrɛ tigɛ ka bɔ a la yɛrɛ i kana k'i taama ɲɔgɔn ye
ɲininkali fula ko fɔlɔ alimami dɔ bɛ olu bolo kuranna durusila dɔ faradaw la a bɛ kuranna ta da de fɛ ka taa a b'a ta fo bagara la faradaw la k'a kala ka taa fo ni kuranna dafara a b'a ta kura ye dɔɔnikɛbagaw ɲininkara nin na ko nin tɛ sunna ye kuranna jiginna ciden de kan kuranna tun bɛ sɛbɛw kunkolo la a ma sabati k'u tun bɛ nin k'u ka farda la sunna tɛ fɔlɔ salafu ka taabolo tɛ ciden ka sunna sɛbɛw ka sunna tɛ ko farda la i ka kuranna jigi nin ye fɔlɔ ye filanan ni mɔgɔ min ko i bɛ kuranna ta teretebu la ka jigi ka fardaw kɔnɔ i ye ciden ka bilasirali fɔnkɔɲɔgɔnya ciden ka bilasirali a ko min ye farda saliw ye fajiri a ko tiwala al-mufassil ciden ko i ko de kara fajiri sali la tiwala al-mufassil mana suratul hujurati ou bien suratul qaf ciden ko fajiri sali la i ka to ka fajiri sali nunu ye ka caya tiwala al-mufassil sura surman ka sura jaw fajiri ka sali ni ulu ye bo ciden ko sali fana ka sali bi awsatil mufassal min ye sora surmanin camancɛ soraw a ko i ka salli fana ani ewa safo i ko o fana salli ni olu ye tiwala li mufassili salli fana ni safo fana bɛ salli ni olu ye an ko awsatul mufassili tiwala li mufassili y'a ta suratul hujurat dɔw b'a fɔ suratul qaf kana da amma yatasaaluna tiwala al-mufassil ya oye awsatu al-mufassil ulu yata suratu najiat kanada suratu duha ubafu awsatu al-mufassal donc abe ko misali fana la ikanka ulu de kala kata suratu najiat ko misabbisma rabbika la lanuna nyogono kata wasamsu wadduha ciden ko nunun de kakkala salli fana ni safola la sarani futuri ciden ko qisarul mufassali sura surmanu kana surma futuri la saraka sallinu ulay sura surmanu fana ka surma ye munye kata suratu duha kata wannas akoy kan la sarani futuri sallinu nunde bonni mo min ko be qur'ana jigi iye nim bila sarali bila ciden ka bila sarali ya bila donc et puis bro semin ko rahmallahu ne eko ne kala ñini yede jama min ben ko fe i ka to ka qur'ana lame ako jama min be ke e ko fe yeska dongo do jama min be saki ko fe wa masala futurula eska jama min be bolo misiri la futurula be saka ye ko fe ha eska safo la be saka ye ko fe ha iba so nin farala la do be benni na nin farala la do ba je ni ko la ñini yen ka jama ka qur'ana re la meye galon fo la jama te sa qur'ana la me bolo parce que jama bete farda be soro farda do bu manke o beta ku daw jama bete farda do soro donc sunnate anya fo chogo mi sunnate cide maka ka sebo maka kele fulanna niya ke iye ciden ka bila sirali iya bila sabana ibe geleya ke ka jama ka ibe geleya ke jama ka parce que yoro dola ni na yu damina kalambe se kita kata ka janya furtu to kata ibe geleya kuka an ko ni ye joli an ko folo sunnate salafu make fulanna ye ciden ka bila sirali bila sabana ye geleya ke ika jamaka bon nani na ni mugo min be salli soro ema e ali mufassali kuma ko salli soro dor ke baw be benen ko salli soro ni ebe salli la salli munum be bange ni e alimami ni e ba ke ka sora surma un kara salli soro kala na fa dama do bala anafa do munye ika jama min bi ko fe ka hakili be to ka salli la parce que akacha salli soro chama be wuludo ibe kalanke ba ke ka kalanke yoro mi alimami ni mugo munum bi ko fe ba ke ka kalanke aka doni kono aka hakili be te ka kalan no fa ba lamino fe kata
ibe ke sababu jama ka hakili be ke inofe ni be salli soro de kala wakati be afulana ibe ke sababu ka jama min be salli kofe almami qur'ana kalan choko nyuma iba do min bi kofe na ya sora lebe harafu do kala ni katawuye na bake ka to ka elame iba ka harafu be tile inofe jama ka harafu ube tile inofe ni almami be sora salli soro karaka chaya abeke sababu jama min bi kofe munun ka harafu tile lente nube to ko elame ka harafu be tile kata nafa nani na ni be salli soro kala ni ka jamae ni jora yoro mi drobe teme baga soro ni jora yoro mi ni be salli soro nunun de kono filila yoro mi dro jora yoro mi dro ibe mo soro min bi la teme mais ne aya soro e be bagara kono munun bi kofe ulute bagara do ni jora filila ube se ki la teme chogodi donc lambe min fo nin tigiye donc u ka ciden ka bila siraliu ke minye wa safo nunu nye u ka tokulu salli bi awsatil mufassali o de ciden ka sunna sallallahu alaihi wasallam me ka qur'ana jigini mugo ye farda wala sunnate ciden ka sunnate sallallahu alaihi wasallam almami min ba ke adabila ciden ka sunnate e piye ciden ka bila sirali bila akanyi nin kali fulana ko do ko fura bola do de do ko ni tara alefe ko abi tege fara de laje na yi tege fara laje bana min bila ko abi ka bana fo ko obe chogodi har bi alhamdulillah fura ferela doye ningundo fonye ako foite ningalo ni nambarate aku be jate mina do de ke ko mo ka tege fara tere fula min fule ninye ni ukun tugulembe nyogona ka wololila ka nona iba soro muso de do nu tugulente nyogona iba soro ni tugulembe nyogona iba soro ka nona chede ni tugulente nyogona iba soro ka nona mana iba wolila min dara ka muso de do bon nu yu lajete dro u ya soro norerembe nyogona ba fo eska yeren nona min bedda ka iba dewna eska chede te bon nin fora dro kera tinya dro ka hakli tinyana korodoro bana min bela kaba ayado parce que min sera kanindo ka bana do na kaba ube ayu laja ya suru kolelen to yona ko min dalembe ka muso de do ka hakli tinyana na sera kanin ko ni do abana kaba ka bana do na ale bolo akwa kunye ninde foite ne ngalonte ka soro o yere be se ka ke galonye mo do be se ka ke ulu be tere munun fo kolelen be nyogona iba soro yere ale kelen yere de ba bolo yere ibe se ka soro akelen de ba bolo yere nona yere tala donc ko munun do galon de do ka mo tromper dro ke ka hakli tinya u be fen sori la chogomi erisera سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حبرنا هو الماجد للعلا